favorit di Cipangalun, Sumberjaya. Oh, ada acara bukber di Gedung Serbaguna Sumberjaya. Ini arena flying fox anak-anak. Busnya cuma ada 2, biasanya banyak di sini. Sumberjaya. Oh, biasanya rame bulan puasa, ditutup tempat berenang. Nah, bersih yang ke sawah rame di dia pinuh ora. Ke masjid Pangalun. Kereta acan jalan. Kereta biasana sok keliling Cipangalun. Cak karena cak. Permeis. Ya. Cak saralik cak. Aja erek nempo bus telolet. Oh. Kadia. Saya si AA iya tadi. Terus ya. Kadia, kadianya dek. Mobil. Ayo kadia. Joget.
Gi, joget Gi. Ayo. Deh joget deh. Joget. Oh, rame Igi atohan Gi. Yeay. Oh, masinis Diandra. Ayo. Sekarang joget. Aduh. Masih lega tuh kadituna tuh, tapi ya geus burit jam 5-an ya. Kita pulang saja. Yuk. Sok masinis Diandra cenah. Sok duduk. Dataya. Cekina we, cekina. Ece, abi wadai ka Surabaya. Ayo, naik kereta. Uang naik kereta, ayo gawat. Mances ngeng. Ayo, baru dapur. Buru, kereta naik ke. Maju. Pulang, udah sore. Seru pokoknya mah ngabuburit di dia bawa anak-anak tuh. Kayak bus tilolet. Budak tinggalan.